Okay. So good morning, So all good of you. morning. Just a second, dear participants. Okay. Okay. So good morning, very good morning to all of you. And we are going to start very soon. And today is 28th January 2026. I welcome you all to DHS sponsored this online academic support program where you are going to study about the chapter cell. And this chapter is very important, very crucial for the point of view because this chapter covers the entire basics about the cell, which is the unit of life. And today we are going to start from the endomembrane system. In today's class, it's going to be control from the endomembrane systems. I request all the participants to kindly mute yourselves and do not annotate in this screen. And just a second for few. Yes, all set. Um, Now, so let's quickly begin from where we have left in the previous classes. In the previous classes, dear participants, I just started discussing about the cell. You all know, you all know cell is the basic, fundamental, structural, functional unit of all living organisms. तुम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तुमने देखो every living organisms are made up of cells and product of cells. This is the first theory given by Sladin and Swan. The two scientists, the two eminent scientists, Sladin and Swan, they have researched and they have given a hypothesis, a theory that is called as cell theory. And the very first traits of the cell theory is that all the living organisms in this planet Earth are made up of cells and product of cells. And the cell is the basic structural, functional, fundamental unit of life. Then we got to know about this cell was discovered by Robert Hooke. So these are very basics. So I have left this thing in the last class, very last class. I may discuss କରିଥିଲି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ତମକୁ କରେଇଛି। I'll अरे जाम होଉଛି ଦୁନିଆ ହଇରାଣ kindly mute ଲାଗିବ yourself, dear ଶୁଣ ଆମର participants. ବାଥରୁମ Dear ହଉଛି participants, kindly mute yourself. ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କରିବା କଥା Okay. Now stay focused. So ଆମେ ଟିକେ basic introduction start କରିବା. The introduction ଏଇଆ ଥିଲା କି the cell which was discovered by Robert Hooke, it was a dead cell, and then the scientist came Anton von Leeuwenhoek who first discovered and first observed a living cell. ঠিক আছে? These are the very basic things you have studied in standard 9th or 10th, and again we discussed all those things in the 11th class, in the very first class, the introduction class of this cell chapter. In today's class, I am going to discuss from the endomembrane system. But before going to endomembrane system, there are some few basic things that today we are able to see these tiny organelles. We are able to see these tiny microscopic organelles due to the invention of this compound microscope and electron microscope so far.
ঠিক আছে, the cells are the tiniest organisms, tiniest organelles of our body. We cannot see them in a naked eye, and to observe what is inside the cell we need to focus on the internal organization, and which is only possible due to this microscopes and the developments and evolution in microscopes so far. So based on the function, shape of cells may be disc-like, may be polygonal, may be columnar, may be cuboid, may be thread-like or irregular. The shape जो अच्छी cell ର ସେଇଟା vary କରୁଛି from cell to cell. Yes or no? We all know कि जो cell ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ cell ଟା ଗୋଟେ discover ହେଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ particular part କୁ ସେ mature ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେ differentiate ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେ differentiation ହେଲା ପରେ ତାର size vary କରୁଛି ତାର function accordingly. ये डिश शेप ହେଇପାରିବ, polygonal ହେଇପାରିବ, columnar ହେଇପାରିବ, cuboid, thread like, or it can be anything. And cells are basically of two types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. These are the very basic things. You can see prokaryotic cell जो ଥିଲେ ସେ भी चारि प्रकार तमे देखिथिलो तार shape को नेकी. It can be coccus, it can be bacillus, it can be vibrio, and it can be spirillum. Can you tell me on that basis which kind of prokaryotic cell you are seeing in your screen? Just to have some communication, can you answer this question? Which kind of cell are you seeing in your screen? तो screen में कितना type of तम cell देखी पड़चो? You can tell me in the chat box. Yes. Sagadika, it's a bacteria, I agree, but which kind of bacteria? Is it a coccus or bacillus or vibrio or spirillum? Which kind of bacteria? That's what I'm asking. Okay, I got an answer. So this is Bacillus. Rituparna is saying it's coccus. No, Rituparna, you are wrong. It's not a coccus. Yes, Swagatika, you are absolutely correct. It is Bacillus. ठीक है जी. Whenever you see a rod shape structure, then you just be confirmed that it's a bacillus cell. ठीक ଅଛି, ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଗଲା lactobacillus, ଯୋଉ ଆମେ ଯେ ମିଲ୍କ କୁ କର୍ଡ ରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛୁ lactobacillus is the bacteria which is able to convert milk into curd. ठीक है, कडलिंग ऑफ मिल्क से हमको हेल्प करଥାନ୍ତି. तो दे आर bacillus structure. तो ये जो स्ट्रक्चर તમે ଦେଖି ପାରୁଛ, coccus means round. ଏଥିପାଇଁ ନା coccus means round, and ଏପଟେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାସିଲସ୍ ହେଇଗଲା ସେ ହେଲା ରଡ୍ ସେପ୍ ର, ଭିବ୍ରିଓ ହେଇଗଲା କମା ସେପ୍ ର, ସ୍ପିରିଲମ୍ ହେଇଗଲା ସ୍ପାଇରାଲ ସେପ୍ ର. Then on the basis of presence or absence of flagella, we have again divided bacteria into many types. So on that basis, can you tell me, any one of you, can you tell me which kind of bacteria it is on the basis of presence or absence of flagella? So you can all see that in this bacterial cell there is only one flagellum. You can see there is only one flagellum. So if only one flagellum is present in a particular single bacteria, then it is called as, then it is called as any one of you, the participants. Yes, we'll quickly go to our endomembrane system, but before that, some few warm up. Like, yes, I got an answer. Is a monotrichous. Yes, correct. The answer is monotrichous. If a bacterium is having a single flagellum, it's called as monotrichous. If the bacterium is having two flagellum and both are present at the opposite direction, they are called as amphitrichous. Then if a bacterium is having a group of flagella, a cluster of flagella at a one direction single point, then it is called as lophotrichous bacteria. And if a bacterium is having multiple flagellas surrounded, then it is called as, it's known as your peritrichous bacteria. ठीक है गायत्री, correct answer. Okay, now we'll go forward, and
and we are going to study about the eukaryotic cells. Then we have completed prokaryotic cell, then we move to eukaryotic cell. In the eukaryotic cell, you can see they have a well organized membrane bound nucleus and membrane bound organelles. In the biological classification chapter, you have already divided living organisms into five different kingdoms as proposed by R.H. Whitaker. And the five different kingdoms were your Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, and Kingdom Animalia. Among those five, your four kingdoms, the Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, they four are eukaryotic cells, having eukaryotic cells, and the only kingdom that is Kingdom Monera which has prokaryotic cells. तो ये जो यूकेरेटिक सेल्स में नहिले जो प्रोटिस्टा अच्छी फंगस अच्छी प्लांट अच्छी एनिमल अच्छी तो आंख पाखे गोटे वेल ऑर्गेनाइज्ड membrane bound nucleus and membrane bound cell organelles are present and which gives clear compartmentalization of cytoplasm कि cytoplasm भितर केमती compartments बनिछि compartment रे कौन कौन जिंस अछि. The today's class is all about endomembrane system. To understand the endomembrane system and the various organelles present inside the endomembrane system kiye he paribo, we have to have a very basic very brief knowledge about what is a membrane and how it make compartmentalization in us very cell. So they have a complex locomotory and cytoskeletal structure and the genetic material organized into chromosome. This is all about the eukaryotic cell. You can read the name of the organelles present in an eukaryotic cell. Starting from the point 1 to point serial number 11, you can see there are cell membrane, there are cell wall, there are endomembrane system, which is our today's topic, endomembrane system. And here we are going to study about the four endomembrane system ro chatta cell organelle, that is the endoplasmic reticulum, then the Golgi apparatus, then the lysosomes, and last but not the least that is the vacuole. So we are going to study about the four in very details. तो ये जिनसे हमें पढ़िबा then in the next class onwards we are going to study about mitochondria, we are going to study about plastids, ribosomes, cytoskeleton, cilia and flagella, centrosomes and centrioles, nucleus and microbodies, and we'll finish this chapter by studying all those things. So why I'm saying this chapter is very basics and this chapter is very crucial for all of you, because in this chapter you are going to get a number of questions. ଆଉ ଏଇ क्वेश्चन directly ଏଇଠୁ ହିଁ ପଢେ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ. ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ let me tell you, you are studying about plastic, ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିଷୟରେ ପଢୁଛ, but the question will come from photosynthesis, because plastid ରେ ଯୋଉ chloroplast ଅଛି it is directly linked to photosynthesis. ସେଇ ଚାପ୍ଟର क्वेश्चन କିଛି ଲିଙ୍କ ହେଇ ତମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ, ଲାଇକ୍ ତା ଷ୍ଟ୍ରୋମା କ'ଣ, ସେଠି ଥାଇଲାକଏଡ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କ'ଣ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି. ସପୋଜ ୟୁ ଆର୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଅବାଉଟ୍ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ବଟ୍ ୟୁ will be asked question from the respiration chapter, from the electron transport system. So this chapter plays a very crucial role. କାହିଁକି ନା ଇଏ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ବାୟୋଲୋଜିରେ ଯୋଉ ବି ଜିନିଷ ପଢୁଛେ ସବୁ ଭିତରେ we are going to study about the cell membrane, the cell wall, the endomembrane system, the mitochondria, the plastids, ribosome, cytoskeleton, etc. etc. Done? Okay. Kindly don't annotate the participants. Now, so here starts the endomembrane system. So it is a group of membranous organelles having coordinated functions. Done. It's a group of membranous organelles having a coordinated function. Dear participants, kindly don't annotate. I'm repeating once again, or let me stop this thing for you. So it is a group of membranous organelles having coordinated function. So what do you mean by coordinated function? Coordination माने से परस्पर को हेल्प करूचंदी अटैच हेकी रही पारे आ गोटे काम को कंप्लीट करि पारे. जेम तुमे स्कूल रे रिले रेस देखिथियो पिला माने गोटे स्कूल रे जो 800 मीटर बा 1000 मीटर गोटे रिले रेस लागि थे जोटी 5 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करथांती
एंड जड़े 100 मीटर 200 मीटर सर्कल कंप्लीट कर देन आउ जन को पार्टिसिपेट आउ जन को पासन कर तार रेस की तो ठीक से भाया जिनस इट इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स व्हिच हैविंग अ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन एंड से मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स माने हेले को माने दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स बा गोल्गी apparatus बा गोल्गी बॉडीज व्हाटएवर यू से the lysosomes and then the vacuole এই চারটা পার্ট को নেইকি ହେଇଛି then this endomembrane system is composed of the different membrane that are suspended in the cytoplasm within a eukaryotic cell, and these membranes divide the cell into functional and structural compartments or organelles. तुमे এই চারটা জিনিস এটি পড়িবা মু এই চারটা পার্ট ରୁ ଗୋଟେ very basic question টি ପଚାରିବି ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆସୁଛେ କି ଏଣ୍ଡୋମେମ୍ବ୍ରେନ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଅଛି that is endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome and vacuoles ঠিক ଅଛି vesicles ପାର୍ଟ କୁ ଆସିଲା vesicles ବି ଗୋଟେ vacuolar type ରେ ଆସିବ ତ ଚାରିଟା ପାର୍ଟ ରହିଲା the question is this endoplasmic reticulum is again divided into two types one is the rough endoplasmic reticulum and second is the smooth endoplasmic reticulum କୋଉ ବେସିସ ରେ ମାନେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛନ୍ତି एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डिवाइड हेले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज on the basis of presence or absence of ribosome. Yes, guys, correct. If ribosome is present on the surface of endoplasmic reticulum, then it is called as rough endoplasmic reticulum. If the ribosomes are not present on the endoplasmic reticulum, then it is smooth endoplasmic reticulum. It's very basic question. The thing is, why ribosomes are present? Why ribosomes are present in the endoplasmic reticulum? Uh, what is the need of ribosome? The answer is ribosome जो पिलामाने अच्छी ribosome is considered as the protein factory of the cell. Yes or no? Ribosomes are the protein factory and these ribosomes are present on the surface of endoplasmic reticulum because this endoplasmic reticulum are the closest to the nuclear envelope. You can see in this picture, you can very clearly in this picture that this is the nucleus the brain of the cell and say nucleus को ठीक तळको स्टार्ट ହେଇଛି କୋଉ ଜିନିଷଟି nucleus ठीक तळको स्टार्ट ହେଇଛି तुमरो this is the flattened structure that is called as the endoplasmic reticulum ठीक ଅଛି ଆଉ ଏଇ endoplasmic reticulum ଉପରେ you can see dotted like structure black color dot brown color dot structure present ଅଛି that are the ribosomes so ribosome is present in the endoplasmic reticulum for the production of protein and due to presence of ribosome, the endoplasmic reticulum is called as rough endoplasmic reticulum. So in the endomembrane system, we know there are four parts: endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, vacuole. So why you do not include ribosome as a part of endomembrane system? This is my question. I'm repeating once again, dear participants, कि endomembrane system रे चारटा part अच्छी हमें कहोचे ER endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome and vacuole. In that ER segment, in that endoplasmic reticulum segment, we have discussed that it is of two types, RER and SER. On which basis? On the basis of presence or absence of ribosome. if राइबोसोम ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड कर दउछि दिटा कैटेगरी रे दैट रफ एंडोप्लाज्मिक स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम खाली प्रेजेंट ही नहीं राइबोसोम सेट रही कि प्रोटीन सिंथेसिस भी करूछि सो कैन यू इंक्लूड राइबोसोम इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कैन वी can we include ribosomes in the endoplasmic reticulum endomembrane system Swagati is saying no, no idea, and Gayatri has given the correct answer. We cannot include ribosome in the endomembrane system because ribosome is the only cell organelle which do not have a membrane bound to it. Yes or no? It's a non-membranous cell organelle. जेहेतु आप पाखे membrane नहीं साकु हमें endomembrane system रा part रे include करि परिबा नहीं. That is the absolutely correct answer given by Gayatri. So this is the thing you need to understand. Done?
ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯାଇକି। ତ ଏଣ୍ଡୋମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ରାଇବୋଜୋମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଏଣ୍ଡୋମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ। ସେମିତି ଆଉ ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ and the peroxisome and the chloroplast, they are very closely associated with the endomembrane system, but as their functions are not coordinated, the functions are not coordinated, that's why we do not include mitochondria, we do not include the chloroplast, we do not include the peroxisomes in the endomembrane system. So whenever you heard endomembrane system, then chatta jinsa mane rakhibo. One is the endoplasmic reticulum, second is the Golgi apparatus, third is the lysosomes, and four is the vacuole. And এই চারটা এই সিকোয়েন্সলি আরেঞ্জ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। न्यूक्लियस ठीक तलକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ୍, ତାର ଠିକ ତଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଗଲ୍ଗି ଆପାରେଟସ୍, ଦେନ୍ ଲାଇସୋଜୋମ୍ସ ଆସିବ, ଆଉ ଦେନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ସ ଆସିବ। ଆଉ ଆଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇ ଦେ ଆର୍ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ୍ ଅର୍ ହାଉ ଦେ ଆର୍ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍। So basically endoplasmic reticulum, once again, it is a network of membrane connected to nuclear envelope and extends throughout the cell. ঠিক আছে, নিউক্লিয়ার এনভেলপ কইলে কাহাকে বুঝাউছে? দ্য আউটার মোস্ট মেমব্রেন অফ দ্য নিউক্লিয়াস। ইউ নো নিউক্লিয়াস ইজ হ্যাভিং টু মেমব্রেন। ଆମ ସେଲ୍ରେ, ଆମ ଯେଉଁ ଆନିମାଲ ସେଲ୍ ଦେଖ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଦେଖ, ବେସିକାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ରେ ଏମିତି ତିନିଟା ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ ଅଛନ୍ତି which are double membranous in structure. Can you name it? The double membranous cell organelles present in a plant cell. Answer ହେଲା ତିନିଟା। There are three double membranous part achandi. Yes, one is mitochondria, correct. Second is nucleus, again absolutely correct. And third is Rituparna, third is chloroplast, correct. So we are having three double membranous structure. One is chloroplast, one is nucleus, one is mitochondria. So NMC man rakhidaba. Nucleus, mitochondria, chloroplast. These three are double membranous cell organelles present in an in a plant cell, our animal cell ହେଇଗଲା nucleus and mitochondria. So ये जो डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर अच्छी, तो से न्यूक्लियर एनवेलप ର ଠିକ ତଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ। ଆଉ ସେ ଫର୍ଷ୍ଟ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी ता पाखे पुଣି डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अच्छी, सिस्टर्निज आर देयर एंड ट्यूबुल्स आर देयर, वेसाइकल्स आर देयर। ये जो सिस्टर्नी पार्ट रे प्रेजेंट अछंदी सरफेस ऊपर राइबोसोम्स माने प्रेजेंट अछंदी। ଆଉ ରାଇବୋଜୋମ ସେଇଠି ହିଁ କାହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ପାଖରେ ହିଁ କାହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ? ଆର ଆନ୍ସର ରହିଛି ଆମର ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହଉଥିଲା, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମାନେ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ପ୍ରୋଟିନ ଫ୍ରମ ଆରଏନଏ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ। ତ ପ୍ରୋଟିନ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପାଇଁ କି ଦ ରାଇବୋଜୋମ୍ସ ଆର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅପନ୍ ଦ messenger RNA, because a messenger RNA ଆସିବ କୋଉଠୁ? It was coming from the nucleus. Nucleus ରେ present ଅଛି ତୁମର chromosome. That chromosome contains the chromatids. Inside the chromatids, chromatins are there. Inside the chromatins there are nucleosomes, and inside the nucleosomes there are present some DNA wrapped around the histone octamer, and then this DNA has a specific segment, a functional segment, that is called a gene, and that gene has all the informations coded in it in the form of genetic code. But DNA cannot come outside of the cell, outside of the nucleus to give the information. So on behalf of the DNA, the gene जो genetic code अच्छे से convert ହେଇଯିବ ଏବେ RNA को by the process called transcription, and then से जो RNA formation ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, RNA messenger RNA से information को ନେଇକି carry କରିକି nucleus ରୁ ଆସିବ ବାହାରକୁ to the cytoplasm। ଆଉ ସେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଣ୍ଡୋମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଏଣ୍ଡୋମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ। ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମର ସର୍ଫେସରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ରାଇବୋଜୋମ ମେକିଂ ଇଟ୍ ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ, ଆଣ୍ଡ ସେ ରାଇବୋଜୋମ୍ସ ମାନେ ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଟୁ ଆଟାକ୍ ଦ ଏମଆରଏନଏ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ବାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ କରିବେ ପ୍ରୋଟିନ୍। बट व्हाट अबाउट द प्रोटीन? से प्रोटीन हब कौन? राइबोसोम बीइंग द प्रोटीन फैक्टरी प्रोटीन बनै देला, बट से प्रोटीन से जाई कि यूटिलाइज हे परिबो नहीं until and unless it gets modified।
ତାକୁ modify ହବାର ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ structure ରେ changes ଆଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ modification, ସେ structure ରେ changes ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ କି we have another cell organelle of the endomembrane system that is called as Golgi apparatus। ତାର କାମ ହେଇଗଲା ସେଲରେ ଯୋଉ ପଡୁଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ସ କୁ ବା ଯୋଉ ଲିପିଡ୍ସ କୁ ତ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିବ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ସେଲ୍, ବୋଥ intracellular as well as intercellular transportation ରେ ସେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। Clear? So these are the things we are going to study. So I hope you have a basic idea about endoplasmic reticulum or endomembrane system. And this endoplasmic reticulum, for your kind information, it accounts for 50% membranes in an eukaryotic cell. The eukaryotic cell, 50% membrane के बड़े माने mind कर रखी चलती by this cisternae, the tubules, the vesicles, etc. Then, so these are called as the endoplasmic reticulum. Now, it's a three-dimensional structure of the endoplasmic reticulum. As you can see, nucleus is at the center. The purple color oval structure is the nucleus. Around the nucleus, there is a nuclear envelope. ତାକୁ ସରାଉଣ୍ଡ କରି ରଖିଛି ଆଉ ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନଭେଲପ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ that is called as nuclear pore। ଆଉ ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପୋର ଦେଇକି ଏମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଦିନ ଚାରିପଟେ ତମେ ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନସନ ଦେଖିପାରୁଛ କିଛି flat flattened structure present ଅଛନ୍ତି which are present in a stack like arrangement। stack ମାନେ ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଜଣକ ଉପରେ ଜଣେ ଜଣକ ଉପରେ ଜଣେ ଥାକ ଥାକ ହେଇକି stack like arrangement କରିକି ଅଛନ୍ତି। and the side ରେ end ରେ you can see some tubular structure। ଯେମିତି ତୁମେ ପୋରିଫେରାରେ ଦେଖିଥିଲ ସାଇଫନରେ ଦେଖିଥିଲ ଏମିତି କିଛି ଟ୍ୟୁବୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଟ୍ୟୁବୁଲ ଟ୍ୟୁବୁଲ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ତ ଦିଜ ଆର୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ। ଦିଟା ଟାଇପର ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଏଠି ଦେଖେଇଛି। ୱାନ୍ ଇଜ ହାଭିଂ ribosomes on the surface, that is the rough endoplasmic reticulum, and one is without any ribosomes, and that's why it's looking like a smooth structure, that is the smooth endoplasmic reticulum। तो तुम्हें तीन पार्ट देखी पाइलो। वन इज अ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर सिस्टर्नी which is the closest association with the end of the nuclear envelope, and second one is the smooth endoplasmic reticulum which is basically tubular like structure present एठी अछंती। तो मन रख सिस्टर्नी वाला पार्ट आसी गले आरईआर हबो, ट्यूबुलर वाला पार्ट हे गले मेनली सी अबिका एसीआर हबो। Now, these are the network of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm। Scattered माने बिछुरित ହେଇକି ରହିବା, ଖେଳିକି ହେଇକି ରହିବା। And this ER divides the intracellular space into two compartments। One is the luminal, that is inside the endoplasmic reticulum, and second is the extraluminal which is present in the cytoplasm। तो आम नॉर्मल गोटे साइटोप्लाज्म थिला, से साइटोप्लाज्म भितर आम कहले किछि किछि अबिका प्लॉटिंग कला बेले आम किछि किछि रखिदेले कोन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रखिदेले। तो जोठी मेम्ब्रेन रहिला से मेम्ब्रेन भीतर पटा पोर्शन को आम कहूचे लुमिनल, आ मेम्ब्रेन आउटर साइड को व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म से हे गेला एक्स्ट्रा लुमिनल बा साइटोप्लाज्म रो गोटे पार्ट हिते हे पाइला। and this ER is of two types, rough and smooth। I have repeated 1000 times तो मानु एट तो कहि सेलरी हे विषय। So you all clear? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ଯାଏଁ କି understood କି ରାଇବୋଜୋମ କଣ, ଆରଇଆର କଣ, ଏସିଆର କଣ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କଣ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପୋର କଣ, everything tubular structure or the cisternae flat like structure। Any doubt till this? କିଛି ବି doubt ଅଛି ଏ ଯାଏଁ କି? हाँ न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर होची न्यूक्लियस जो दीटा मेम्ब्रेन अछंदी से माने जो जगह रे आपस रे कनेक्ट हे जाउछन से टोटे गैप टे रखुछंती, दैट गैप इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। You see, this is a structure, let me annotate for you। this is a structure nuclear pore हम जो कहूचे। just a second, this part is the nuclear pore। let me change the color। this is a nuclear pore। yes, you wanna say something, Priyadarshini Beura? Any doubt?
दिस इज न्यूक्लियर प्रोब। अब न्यूक्लियर प्रोब केमिति बनिछि ना जेतल दीटा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टा आपस रे से जॉइन हो जाउछन गोटे रीजन में अलाइन हो जाउछन्ती से अलाइन पाखे जो गैप फॉर्मेशन हो दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। बायोलॉजी रे कोठी भी पोर वर्ड सुनिबो पोर माने हेगला एटी होलटे पोर माने हेगला एटी फोर होल बा गोटे पैसेज टी हे जाइछि जो पैसेज दे कि अबिका ट्रांसपोर्टेशन हे परिबो जेमति हमर पोलेन ट्यूब फॉर्मेशन करिवो जर्म पोर गोटे जर्मिनेशन बाहर गोटे सीड पाखे माइक्रो पाइल अच्छी गोटे पोर अच्छी जो बाट देख से सीड टा बाहर को बाहर तार प्लिम्यूल को बाहर कर सुट रेडिकल को बाहर कर रूट सेमती न्यूक्लियस भितर बाहर को आसव किए एमआरएनए मेसेंजर आरएनए तो आसवाई गोटे बाट रहा दरकार और से बाटर ना है न्यूक्लियर पोर जोटा कि फॉर्मेशन होते दीटा न्यूक्लियर एनवेलप द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तेज दीटा को आपस रे आसी गोटे जगह जॉइन हो जाउछन्ती और सेठी लिविंग अ पैसेज अ वेरी नैरो थिन पैसेज दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर जो बट देके ट्रांसपोर्टेशन हे पारिबो। आई होप यू आर क्लियर न्यूक्लियर पोर माने कोन एठी हैला ऋतुपर्णा बुझी हैला न्यूक्लियर पोर ओके। Now, this endoplasmic reticulum, smooth and rough endoplasmic reticulum, it does not contain ribosome. It contains ribosome and make it look like rough-like structure. चल this rough endoplasmic reticulum where ribosomes on the surface RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion। देखो ये जो sentence this is directly from your NCERT part ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ sentence ଲେଖା ହେଇଛି this is going to be asked in your assertion region segment ଠିକ ଅଛି like rough endoplasmic reticulum is rough due to presence of ribosomes on their surface ये ଗୋଟେ statement ଦେଇଛି second statement ଦେଇଥିବ it is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion। Yes, it's correct। କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ନା ଯୋଉ ସେଲ କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ ଦରକାର ତାମାନେ ତା ପାଖେ ଅଧିକ ରାଇବୋଜୋମ ରହିବା କଥା ଆଣ୍ଡ ଅଧିକ ରାଇବୋଜୋମ ରହିବ କୋଉଠି ଯେବେ ଅଧିକ ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ବିକଜ ରାଇବୋଜୋମ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ୟୁକାରିयोटिक ସେଲ କୋଉଠି କୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ରାଇବୋଜୋମ ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ freely on the cytoplasm। Second, it is present on the surface of endoplasmic reticulum. Number two, then they present inside the mitochondria in the form of 70s ribosome and it is also present in the chloroplast in the form of 70s ribosome। We know in our cell, in a plant cell, there are two such organelles which are called as semi-autonomous cell organelles and those cells organelles are called as mitochondria and your chloroplast। You know it very well that in the endosymbiotic theory our three time the organelles achandi mitochondria and chloroplast which are cell within a cell like they can produce their own protein, they have their own DNA, they have their own RNA, they have their own ribosomes। ଯଦି ମୁଁ क्वेश्चन ପଚାରିବି କି ରାଇବୋଜୋମ ଗୋଟେ ସେଲ ରେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି if I talk about a eukaryotic cell and basically a plant cell then ତମ ଆନ୍ସର ହବ ଏଇଆ କି ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆନ୍ସର फोर ପ୍ଲେସ୍ କଣ କଣ ଅଛି ନା ଫର୍ଷ୍ଟ ଇନ ଦ ଇନସାଇଡ ଦ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଫ୍ରିଲି କାହା ସହିତ ଆଟାଚ ହେଇକି ନାହିଁ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ ସେ ଫ୍ରିଲି ରାଇବୋଜୋମ ଟି ରହିପାରିବ या तो it is present on the surface of endoplasmic reticulum near the nuclear envelope ସେଠି ରହିପାରିବ। third it is present freely inside the stroma of the chloroplast stroma ରେ ରହିପାରିବ or it is present inside the mitochondrial matrix ରେ presence ହେଇପାରିବ। तो बुझेला ये जिनसटी the RER is frequently observed in the cells which is actively involved in the protein synthesis and also secretion of that protein because तुम्हें जो भी एंजाइम को देखो जो all enzymes are proteins all enzymes are basically proteins except a few that is the ribogen। जो हॉर्मोन्स ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହରମୋନ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଲିପିଡ ବାଲା ହରମୋନ କିଛି ଅଛନ୍ତି ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ ହରମୋନ ଯୋଉଟା ପ୍ରୋଟିନେସିୟସ୍ ଇନ୍ ନେଚର।
तो ये जो प्रोटीन्स रे आमर जो प्रोटीन फैक्ट्री होची राइबोसोम तेणु आको बहुत सारा जिनस करिवार अछि बॉडी भितर जतिक भी बायोमोलिक्यूल अछि द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल प्रोटीन ही आसीबो दे आर एक्सटेंसिव एंड दे आर कंटीन्यूअस विथ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस ए माने कंटीन्यूअस है कि फॉर्मेशन करथांती whereas in the smooth endoplasmic reticulum the ribosomes are absent and it is the major site for synthesis of lipid that is the importance ଆମର ସ୍ମୁଥ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ରାଇବୋଜୋମ ନାହିଁ ତ ପ୍ରୋଟିନ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଇପାରିବନି but instead of protein synthesis they are involved in the formation of lipids and in the animal cells the lipid like steroidal hormones are synthesized in the smooth endoplasmic reticulum. You all know hormones are the messengers, hormones are the primary messenger in बॉडी जार काम है कि आमर सेल्स मानू आमर टिश्यूज मानू इनफॉर्म करेबा कि को टाइम रे कौनटा करिवार अछि बोली लाइक ग्रोथ करिवार अछि तो वी आर डिपेंडेंट अपन द ग्रोथ हार्मोन हमको गोटे फॉलिकल टे बनेबार अछि सो वी आर डिपेंडेंट अपन द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमको ओव्युलेशन करिवार अछि वी आर डिपेंडिंग अपन द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आम बॉडी रे कोठी भी किछि भी काम करिया पई कि हमको सेलुलर मेसेंजर आवश्यक अछि एंड दैट सेलुलर मेसेंजर्स माने होचने को माने हार्मोन्स माने ଆଉ ଯୋଉ ହରମୋନ ରହିଲେ କିଛି ହେଇଗଲେ ଫ୍ୟାଟ ସଲ୍ୟୁବଲ ହରମୋନ କିଛି ହେଇଗଲେ ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ ହରମୋନ this fat soluble hormone are basically this lipids hormone but steroidal hormone ଆଉ ଯୋଉ water soluble hormone they are proteinaceous in nature ଯୋଉଟା ପ୍ରୋଟିନେସିୟସ୍ ଇନ୍ ନେଚର ଅଛି ତାକୁ ବନଉଛି ପ୍ରୋଟିନ ଆଉ ସେ ବନିଛି ପ୍ରୋଟିନରେ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନକୁ ଫର୍ମେସନ କରିଛି ରାଇବୋଜୋମ ରାଇବୋଜୋମ ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଦେନ୍ ଯୋଉଟା ଲିପିଡେସିସ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ସ୍ଟେରଏଡାଲ ଅଛି ଲିପିଡରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ଫର୍ମେସନ କରୁଛି ଆମର ସ୍ମୁଥ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ contributes in the formation of hormones which is a cellular messenger that is the thing बट ये जो प्रोटीन्स बनिची ये जो लिपिड्स बनिची ये सेजाइन की यूटिलाइजेबल हो पारिबे नहीं ये सेजाइन की एडिबल हो पारिबे नहीं until and unless it is moved through the Golgi apparatus which is going to be the second most important cell organelle inside the endomembrane system. Before going to that directly, let us focus on the smooth endoplasmic reticulum functions. It is the factory processing operations like many metabolic processes and the synthesis and also hydrolysis. What do you mean by hydrolysis? Means breaking down of something. ଆଉ ଯେବେ ମୁଁ metabolic process କହିଲି I exactly mean the catabolic processes and the anabolic processes ତ କିଛି catabolic reaction ହବ କିଛି anabolic reaction ହବ କୋଉଠି ଜିନିଷଟି ଭାଙ୍ଗିବ କୋଉଠି ଜିନିଷଟି ବନିବ you all know in the catabolic process we basically break down a complex organic material or complex structure is broken down into simple particles and in the anabolic process, we believe in synthesis, we believe in making, we believe in building up something new particles by arranging some simple particles. So these are the factory, the smooth endoplasmic reticulum are the factory of many metabolic processes where synthesis is happening and also breaking down or hydrolysis is also happening. These enzymes of smooth endoplasmic reticulum help in synthesize lipids, synthesis of oils, or synthesis of phospholipids. So, ଆମେ cholesterol ଯାହା କହୁଛେ LDL, HDL, VLDL, that is high density lipoprotein, low density lipoprotein, and very low density lipoprotein. They all are synthesized inside the smooth endoplasmic reticulum. The steroids hormone, the sex hormones, the gonadotrophins, the hydrolysis of glycogen ର breakdown ହବ you know glycogen को हम breakdown କରିଥାଉ to produce glucose lemon pancreas there is an organ in our body that is called as pancreas inside that pancreas aisles of Langerhans are there inside the aisles of Langerhans there are two kind of cell alpha cell and beta cell and inside the alpha cell it is going to produce your glucagon the beta cells produce insulin बाबू तुमको टिके ओवरव्यू दे दोची आम बॉडी रे गोटे ऑर्गन अछि ता नाला पैनक्रियाज पैनक्रियाज गोटे प्लेस रो ना हैला आइल्स ऑफ लैंगरहैंस से आइल्स ऑफ लैंगरहैंस रे दी प्रकार सेल्स अछि गोटे ला अल्फा सेल एंड बीटा सेल अल्फा सेल प्रोड्यूस करथाय ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल्स प्रोड्यूस करथाय इंसुलिन तो इंसुलिन न काम हैला आम बॉडी रे थिबा आम सेल रे थिबा एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दबा ग्लाइकोजन में एंड जेबे
So four kind of cells are there, but basically ଆମେ ଦୁଇଟା ସେଲ୍ କଥା ହଉଛେ ଏଠି ଆମର ଆଲଫା ଆଣ୍ଡ ବିଟା ସେଲ୍ସ। ଆଉ ବି ଯୋଉ ସେଲ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କ କାମ ଆମେ ପରେ ଜାଣିବା, ବଟ୍ ବେସିକାଲି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଦୁଇଟା ସେଲ୍ସ ରହିବ, ଆଲଫା ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଟା ସେଲ୍। ଆଲଫା ସେଲ୍ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ବନେଇବ, ବିଟା ସେଲ୍ ଇନସୁଲିନ୍ ବନେଇବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନସୁଲିନ୍ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇଟା ସେଲ୍ କାହିଁକି କହୁଛି, ବିକଜ ଦୁଇଟା ସେଲ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ବିଟା ସେଲ୍ ଯୋଉ ଅଛି ତାର କାମ ହେଲା କଣ, ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ ଇନସୁଲିନ୍। जो इंसुलिन का काम है सेल आम जो ब्लड रे थिबा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देबो कोथरे ग्लाइकोजन ने। whenever our body is going from starvation, sufficient food मिलेनी body को तो energy requirement आसुची, at that particular time the glucagon will go and break down the glycogen and convert it into simplest glucose। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज रे कन्वर्ट करिया पाई कि वी नीड ग्लूकागन, एंड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन ने कन्वर्ट करिया पाई कि वी नीड आवर इंसुलिन। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ବନୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ ଅଫ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ହଉଛି, ବ୍ରେକିଂ ଡାଉନ ଅଫ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ହଉଛି ଇନସାଇଡ ଦ ଲିଭର ହଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଫର୍ମେସନ କରିବା ପାଇଁ କି ଇଟ୍ ଇଜ ଡନ୍ ବାଇ ୟ ଷ୍ଟେରୋଇଡାଲ ହରମୋନ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ଗ୍ଲୁକାଗନ। ଅଲସୋ ତାର ଆଉ କଣ କାମ ରହୁଛି, ଟୁ ଡିଟକ୍ସିଫାଇ ଦ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ପଏଜନ୍ସ ଇଫ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆର ବଡି। ଆଉ ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଉ ପଏଜନ୍ସ ଭିତରେ ଆସିବ କି ଆଲକୋହଲ ବା ବାର୍ବିଚୁରେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର cannabinoids, opioids, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଆଗକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ପଢିବ ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ ଚାପ୍ଟରରେ। ଆଲକୋହଲ କଣ, ଆଲକୋହଲର କଣ କଣ ସବୁ ଅବିକା ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ଅଛି ଆମ ବଡିରେ, ସେମାନେ କଣ ଆମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ତାର ଏବେ କଣ କଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, କ୍ୟାନାବିନଏଡ୍ସ, ଓପିଓଏଡ୍ସ, ସେମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାର୍ବିଚୁରେଟ୍ସ, ଦେନ୍ ଏଲଏସଡି। ଦିଜ ଆର୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର which is going to start very soon after 1 or 2 months। ତ ଏଇସବୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ବେସିକାଲି ଆମ ଲିଭରରେ ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ ହଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଏସବୁ ପାଇଁ କି ଆମକୁ ଦରକାର ହଉଛି କାହାର ନା ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ, ଯୋଉଟା କି ଦିଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ ଅଛି, ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୁଥ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ। ନା ରଫ୍ ର ଫଙ୍କସନ କଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଉଟ ଅଫ ସେଲ୍। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ କି ନା ସେଲରେ କିଛି କାମ କରିବ ବା ସେଲ ବାହାରକୁ ଯିବ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିକ୍ରିଟିଂ ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାକେଜ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଭେସିକଲ୍ସ ଫର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସେ ରହୁଛି। ସବୁ କାମ ହଉଛି ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମରେ। ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦଉଛି, ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଥାନ୍ତି କେମିତି ନା ପାରାଲେଲି ଆରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲାଟେନ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ as ସିଷ୍ଟର୍ନି। ତ ଏମାନେ ପାରାଲେଲି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଟେନ୍ଡ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଆ ପଛରେ ବି ରିଜନ କଣ ଅଛି ନା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିନ ଟି ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି, ପ୍ରୋଟିନ ହାଜ ଭେରିୟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ। Protein has various structures. That is, one is your primary structure, which is the simplest protein, where the terminal and C terminal are both clearly visible. Second is secondary structure. Third is the tertiary structure, and fourth is the quaternary structure। तो ଏଇ स्ट्रक्चर को जीवा ପାଇଁ କି ହେଲେ ଆମକୁ प्रोटीन को अरेंज କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ प्रोटीन ର अरेंजमेंट କରିବାକୁ ହେଲେ we need a closed membrane that is a cistern ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଭଲସେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ। ତା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ୟାସେଜ ହେଇକି ଯିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ହେଲା ଟାଇମରେ ସିଏ ଏବେ କଣ ନା ମଡିଫାଏ ହେଇଯାଉଛି। କୋଉଠି ଆଲଫା ହେଲିକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇବ, କୋଉଠି ବିଟା ପ୍ଲେଟେଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇବ, ଆଣ୍ଡ ସୋ ଅନ୍। Now the synthesis membrane phospholipids ର କାମ ହେଲା କଣ? It synthesis membrane phospholipids. It build a new membrane as ER membrane expands, bud off and transfer to other parts of the cell that need membranes, and it synthesizes membrane proteins। ତ ଆମର membrane ରେ ଯୋଉ proteins ଅଛନ୍ତି glycoproteins, ମାନେ ଅଛି glycoproteins present on the surface of the membranes, ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଥାନ୍ତି, ବା ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍ସ ଯୋଉ ପଢିଛ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଇଜ ଲିପିଡ ବାଇଲେୟାର। ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ ବାଇଲେୟାର କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ସାଣ୍ଡୱିଚ ମଡେଲ ଆମେ ପଢିଛେ ଜିନିଷଟି। ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ମେଡ୍ ଇନସାଇଡ ଦ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ, ଯାହାକୁ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ବୋଲି କହୁଛେ। ମୋର ଦେନ୍ 50% ଅଫ ଦ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ ଆର୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ। Now here comes the second important part, that is the Golgi apparatus. The the Golgi apparatus functions as a factory in which proteins received from the ear are further processed and sorted for transport to their eventual destination। जो प्रोटीन फॉर्मेशन ହେଇଛି, now the it's time to distribute that protein to the various destination। ଆଉ destination ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ଦରକାର କାହାର ହେଲ୍ପ ନା ଗଲ୍ଗି apparatus ର। ତାଙ୍କର ମେନ୍ କାମ ହେଲା it finishes sorts and sieves cell products extensive in cell specialized for secretion ରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ କାମ ରହିଲା ସେଠି।
Now, the endomembrane system में तुम्हें देखियो by densely strained reticular structures near nucleus, they are first observed by Camillo Golgi. ये तो साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी को डिस्कवर करते हैं, that's why it is called as Golgi apparatus, that's why it is called as Golgi bodies, that's why it is called as Golgi system. The densely stained reticular structure near the nucleus they are found. They consist of flat, disc-shaped sacs that is called as cisternae of 0.5 to 1 micrometer in diameter. ये क्वेश्चन पिलामान मन रखिबो. There are two kind of questions. सबबेले कहि आसी क्लास रे. One is a factual question, one is your analysis question. तो फैक्चुअल क्वेश्चन पाएंगे तुमको डायरेक्ट फैक्ट ऊपर रिमेंबर କରିବାକୁ पड़िबो, जेमति कि 0.5 टू 1 मीटर डायमीटर थांते सिस्टर्नी माने. These are stacked parallel to each other. एमाने parallelly present अछनी, जेमति हमर ग्रानम भितरे थाइलाकोइड्स माने थिले. क्लोरोप्लास्ट थिला, क्लोरोप्लास्ट थिला ग्रानम बा ग्राना, आ से ग्रानम भितरे थाइलाकोइड्स माने ईच अदर को हिंदे parallelly stack हेगी थिले, गोटे ऊपर गोटे हेगी थिले. Now, the cisternae are concentrically arranged with convex, that is the cis forming phase, and concave, that is the trans maturing phase. And the cis and trans phase are totally different but interconnected. The eight ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ କଲେ on the basis of presence or absence of ribosome. If ribosome is present, then RER, ribosome is absent, ACR. ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲା, ଜଣେ ଥିଲା ସିଷ୍ଟରିନ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ଏବେ ଟ୍ୟୁବୁଲାର ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର. ତାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ ବି ଡିଫର କଲା, ଜଣେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ବନଥିଲା, ପ୍ରୋଟିନ୍ ବନଉଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଲିପିଡ୍ସ ଓ ଷ୍ଟେରୋଇଡାଲ ହରମୋନ ସେସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଥିଲେ. ସେମିତି ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ବନିଛି, ସେ ଯୋଉ ଲିପିଡ୍ସ ହଉ ବା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହଉ, ନାଉ ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଟୁ ପ୍ୟାକେଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ and then ତାକୁ ଆମେ shipment କରିବା in the inside the cell or outside the cell କୁ ଆମେ export କରିବା. ତା ପାଇଁ we are dependent upon the endomembrane system of second part, that is the Golgi apparatus. Again a Golgi apparatus ଦିଟା phase ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା entrance ଯୋଉ ପଟେ ସେମାନେ entry କରିବେ, that is the sys phase, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା exit pathway, that is called as the maturing phase or trans phase. The sys phase ରେ entrance ହବ, trans phase ରେ exit ହବ. Sys phase is the proximal to the endoplasmic reticulum and transphase is the distal to the endoplasmic reticulum. ଦିଟା ୱାର୍ଡ ଆସିଲା proximal ଆଉ distal. proximal ମାନେ ପାଖରେ, distal ମାନେ ଦୂରରେ. ଯେମିତି ତମକୁ କହିଥିଲି କି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନଭେଲପ ଠିକ ତା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା କି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ, ଦେନ୍ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ କି ଗୋଲ୍ଗି ଆପାରେଟସ. ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଗି ଆପାରେଟସ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, ତାର ସିସ୍ ଫେଜ ଟା କୁଆଡେ ଥିବ, ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ. Why so? Because ସେଇ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରୋଟିନ କୁ, ଲିପିଡ କୁ ଏମାନେ ରିସିଭ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ରିସିଭ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଅବିକା ମଡିଫାଏ କରିବେ. ସେ ପ୍ରୋଟିନ କୁ ବନେଇବେ ଗ୍ଲାଇକୋ ପ୍ରୋଟିନ, ଲିପିଡ କୁ ବନେଇବେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିପିଡ. ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାକେଜିଂ ହଉଛି, ଯୋଉ ମଡିଫିକେସନ ହଉଛି, ଯୋଉ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ ହଉଛି, ଏସବୁ ହଉଛି କୋଉଠି ନା ଇନସାଇଡ ଦ ଗୋଲ୍ଗି apparatus. ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କୋଉଠି ହଉଛି ଫ୍ରମ ଦ ସିସ୍ ଫେସ୍ ବା ଦ ଏଣ୍ଟରିଂ ଫେସ୍, ଆଉ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉଛି କୋଉଠି ଟ୍ରାନ୍ସ ଫେସ୍ ବା ଦ ଆମର ଏକ୍ଜିଟ୍ ଫେସ୍ ରେ, ଟ୍ରାନ୍ସ ଫେସ୍ ରେ, ମ୍ୟାଚୁରିଂ ଫେସ୍ ରେ ହଉଛି. ଆଉ ମଝିରେ କଣ ରହିଲା, ସିଷ୍ଟର୍ନି ମାନେ ରହିଲେ, ଯାହା ଭିତର ପାର୍ଟ କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଲୁମିନାଲ ଆଉ ବାହାର ପାର୍ଟ କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୁମିନାଲ. Clear? The cis and trans phase is totally different, but they are interconnected. Now, the flattened membranous sac ହେଇଗଲା cisternae, ଆଉ ଦିଟା ସାଇଡ୍ ଅଛି, ଦିଟା ଫଙ୍କସନ ଅଛି. Cis phase receives material by fusing with vesicles and trans phase borders the vesicles that travel to other side, that is called as the transport side. ତ ଜଣେ ରିସିଭ୍ କରିବ ଆଉ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଆଉ କାମ ହେଲା ଫାଇନାଲି ଏଇଆ. The cis phase receiving side of the Golgi apparatus, trans phase shipping side of the Golgi apparatus. You need to remember. Any doubt till this? ପିଲାମାନେ ଗଲ୍ଗି ଆପାରେଟସ୍ କିଛି ପାର୍ଟ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କି ସିସ୍ କଣ ଟ୍ରାନ୍ସ କଣ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତି? ସିସ୍ ଯେମିତି ଦେଖିପାରିବ, ସିସ୍ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ସେଇ ବାଟ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ଗେମ୍ ଖେଳୁ, ଯୋଉ ନୋକିଆ ମୋବାଇଲ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା, ସାପ ଗେମ୍ ଆସୁଥିଲା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏପଟେ ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଏମିତି ବୁଲି 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 ସେ ଯାଇ ଫାଇନାଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ. ଦେନ୍ କିଛି ପଜଲ ଆସେ, ସୁଡୋକୁ ଟାଇପ୍ର ଗେମ୍, କିଛି ପଜଲ ଗେମ୍ ଆସେ, ଆମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ପଟେ କରିକି ଆମ ଫାଇନାଲି ସେଫଲି ସରଫେସ୍ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି. ତ ଏଇ ପାର୍ଟର ପୁରା ଟେକ୍ କେୟାର ଏଇମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ଫ୍ଲାଟେନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ.
फ्लैट सरफेस एक अच्छे आंकड़े बॉडी भितर अपेक्षा मॉडिफिकेशन हबा प्रोटीन रो लिपिड रो खाली मॉडिफिकेशन होनी आज आयरन भी होची लाइक प्रोटीन टा बनी जिवो ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड बनी जिवो ग्लाइकोलिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स ए सब कंडीशन ने फॉर्मेशन से माने हेबे So during this path from cis to trans, products from ER are modified into final from tags, sorts and packages material into transport vesicles. ठीक ଅଛି and Golgi is the UPS headquarter ତ ଇଏ ହଉଛି ମେନ୍ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ପାର୍ସଲ କରିବ ଯେମିତି ତମେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବା ଆମାଜନ ରୁ କିଛି ଜିନିଷ ମଗଉଛ ନୋ ଡାଉଟ ଜିନିଷଟି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଛି ବଟ୍ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବା ଆମାଜନ ବା ମିନ୍ତ୍ରାର ୱେୟାର ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ୱେୟାର ହାଉସରେ ତାକୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରାହେଇକି ତା ଦେହରେ ଟ୍ୟାଗ ଲାଗିବ ବାରକୋଡ ଲାଗିବ ଇଏ କୋଉ ପିନକୋଡ କୁ ଯିବ ଇଏ କୋଉ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୁ ଯିବ ଆଉ ସେ ଫ୍ରାଜାଇଲ ଅଛି ଡେଲିକେଟ ଅଛି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟି ଅଛି ତାକୁ ନେଇଯିବ ଯଦି କାଚ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ୱେ ବବଲ ରାପ୍ କରାହବ ବା ଚାରିପଟେ କିଛି ୱେଷ୍ଟ କାଗଜ କି ସୋଲୋ ପାର୍ଟ କିଛି ଦେଇକି ଥର୍ମୋକୋଲ ଦେଇ ତ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରାହବ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଆଇଟମ ଟେ ଅଛି ଲାଇକ୍ ଲାପଟପ୍ ଅଛି କି ଟ୍ୟାବଲେଟ ଅଛି କି ଫୋନ ଅଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଅଲଗା ରହିବ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ୱେୟାର ହାଉସରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରାଯାଏ କି କୋଉଟା ମାନେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବେସିସରେ ଅଛି ୱାନ୍ ଡେ ଡେଲିଭରି ଅଛି କୋଉଟା 7 days ଟାଇମ ନଉଛି ତ କାହାକୁ ଏୟାରପ୍ଲେନରେ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ କରାହବ କାହାକୁ ବାଇ ଟ୍ରେନ ପଠାହବ କାହାକୁ ବାଇ ରୋଡ ପଠାହବ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉ ଜାଗାରେ ଡିସାଇଡ୍ ହଉଛି ଦ ୱେୟାର ହାଉସରେ ଡିସାଇଡ୍ ହଉଛି ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଗଲଗି ଆପାରେଟସ୍ ହଉଛି ଆମ ସେଲ ର ୱେୟାର ହାଉସ ଯୋଉଠିକି ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଡିସାଇଡ୍ ହଉଛି କି କେମିତି ପ୍ୟାକେଜିଂ ହବ ଆଉ କୋଉ ଟ୍ୟାଗ ସେଥିରେ ଲାଗିବ ଆଉ ତ କେମିତି ସର୍ଟିଂ ଆମେ କରିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ରହିପାରୁଥିବେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଭେସିକଲ୍ସ ହେଇଗଲା ଆମର ୟୁପିଏସ୍ ଟ୍ରକ୍ସ that delivering packages that have been tagged with their own barcodes ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ own barcode ଲାଗିଛି tag ଲାଗିଛି and ସେମାନେ ସେଇ direction ଦେଇକି ଆଗକୁ ଯିବେ no, the function of this Golgi apparatus basically secretes materials to the intracellular targets or outside the cell. देखो ଆମ requirement is cell ଭିତରେ ହେଇଥିବ that is the intracellular target or it can be outside the cell. Suppose ବାହାରେ କି ଗୋଟେ protein ଟେ ଆସି ଗୋଟେ allergen ଟେ ଆସିକି ଆମକୁ attack କରିଦେଇଛି ଆଉ ସେ allergen କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ଅଛି enzyme କିଛି protein କିଛି hormone ଆଉ କିଛି antibodies ତ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେଲ୍ ବନେଇବ and then ତାକୁ ବାହାରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ by the help of this Golgi apparatus. The materials to be packaged as vesicles from the ear fuse with the C space and move towards the trans space. This is why Golgi apparatus remains in the close association with the ear. then ସେଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି why this endoplasmic reticulum is closely associated with the nuclear membrane simple କାହିଁକିନା nuclear membrane ଦେଇକି ହିଁ ଆସିବ ତୁମର mRNA that mRNA contains a genetic codon the information to make a protein ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ସେଇଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ରାଇବୋଜୋମ୍ସ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ which is closely associated with the nuclear envelope ଠିକ ସେମିତି ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ କାମ ସରିଲା ପ୍ରୋଟିନ ବନିଲା ଲିପିଡ ବନିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲୋଜଲି ଆସୋସିଏଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଗଲଗି ଆପାରେଟସ ସିସ୍ ଫେସ୍ ଟା କାରଣ ସିସ୍ ଫେସ୍ ହିଁ ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଫେସ୍ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସେ ହିଁ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ଆଗକୁ ନେଇକି ଆସିବା then once protein synthesized by ribosomes on the ear and modified in the sister knee of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase ये तुम एनसीईआरटी रो डायरेक्ट लाइन पिला माने कि तुम ट्रांस फेज देकी जिबा पूर्वरु से आगो सिस फेज रे एंट्री करिकी गॉल्गी apparatus रो जो सिस्टर नी अछि सेठी से मॉडिफिकेशन हबा मॉडिफाई हबा and then formation हबा ग्लाइकोप्रोटीन and glycolipids the glycoproteins रे जो प्रोटीन अछंती they are the contribution of the rough endoplasmic reticulum and glycolipids रे जो lipids अछंती they are contributed by the smooth endoplasmic reticulum now here comes the excuse me here comes the third important cell endomembrane system the third important organelle that is the lysosome so any doubt till this Golgi apparatus जाए किसी डाउट अच्छी any doubt in the Golgi apparatus part बहुत सुखा है
Yes, sir, or no, sir? Any doubt? Next of answer saying no, sir. Doubt. Okay, which part you need to understand once again? କୋଉ ପାର୍ଟଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ଆଉ ଥରେ କହିଦିଅ ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ବିକଜ ଆମକୁ ଆପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆର ପିପିଟି ପିଡିଏଫ୍ ତମକୁ ସେୟାର କରିଦଉଛି ପିଲାମାନେ। ଡାଉଟ୍ ଆସିବା ଭିତରେ ମୁଁ ତମକୁ ଏ ପାର୍ଟଟା ସେୟାର କରିଦଉଛି ଯୋଉ ଆସିଗଲା ଡାଉଟ୍ ଆଇ ଗେସ୍। ଗଲ୍ଗି କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍? ଗଲ୍ଗି ଆପାରେଟସ୍ କାହାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଛି? ଗଲ୍ଗି ଆପାରେଟସ୍ ଦିଟା ପାର୍ଟକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଛି, ସି ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସ ସ୍ପେସ୍। सीस और ट्रांस फेस को बा सिस्टर्नी को नेकी तेरी गल्गी apparatus is made up of सिस्टर्नी सिस्टर्नी को नेकी समान तैयारी होचनी ता भितरे पैकेजिंग ऑफ मटेरियल होची एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल होची। Now let's come to lysosomes, membrane bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲାଇସୋଜୋମ ପାଖକୁ ଯିବ। ଲାଇସୋଜୋମ ଆଗ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷଟେ, ଲାଇସୋଜୋମ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଆସ୍ ଦ ସୁଇସାଇଡାଲ ବ୍ୟାଗ୍ସ ଅଫ ଦ ସେଲ୍। ତୁମେ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ବେଳେ ପଢିଥିଲ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ, ଆମର ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନର କୋଷର ଅଙ୍ଗୀକାର ନାଁ ଥିଲା ଆତ୍ମଘାତୀ ଥଳି। That is called a suicidal bag. The suicidal bag is the nothing but the lysosomes। ठीक ଅଛି, ଗ୍ରେଭିୟାର୍ଡ ହେଇଗଲା, that is graveyard। ଓକେ, ଯେମିତି ଆରବିସି ପାଇଁ ଗ୍ରେଭିୟାର୍ଡ ହେଇଗଲା ସ୍ପ୍ଲିନ୍, ସେମିତି ଲାଇସୋଜୋମ ହେଇଗଲା ତା ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆମେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଯିବା, କାହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆକୁ ରିଭିଲ୍ କରିଦେବା, ଆମ ସରପ୍ରାଇଜ କାହିଁ ରିଭିଲ୍ କରିବା। तो लेट्स फोकस द लाइसोसोम्स। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स। देखो चारिपटे मेम्ब्रेन अच्छी, दैट्स व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंड एमाने वेसिकुलर स्ट्रक्चर दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus रे एमाने पैकेजिंग रो काम करछंती आ सेठु से प्रोसेस रू से माने फॉर्म हे कि बाहर को बाहर छंती। This lysosomal vesicles contain almost all type of hydrolytic enzyme like hydrolases, like lipases, like proteases, like carbohydrates। You name a biomolecule ଆଉ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏନଜାଇମ୍ ଦରକାର ଆଙ୍କ ପାଖରେ ରେଡି ଅଛି। Like to destroy a lipid, they have lipase। To destroy your nucleic acid, they have nuclease। To destroy your DNA, they have DNase। To destroy or to break RNA, they have RNase। कार्बोहाइड्रेट पाइंके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन पाइंके प्रोटीएजेस, आंक पाखे सबूर रेडीमेड जिनस प्रेजेंट अच्छी। एंड बट एमाने सेती बेले एक्टिव हेबे जेबे आगु एसिडिक पीएच मिलिबो। ए पॉइंट वेरी वेरी क्रुशियल, मन रखिए पार्टी कि जो लाइसोसोम्स भितर जो एंजाइम्स माने अछंती, एंजाइम्स माने तुम जणा अछि पिला माने बायोमोलिक्यूल चैप्टर ऑलरेडी पढिचो। एंजाइम्स आर द बायो कैटालिस्ट। आ से जो बायो कैटालिस्ट माने अछन एंजाइम माने अछंती, तांकू स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम सबस्ट्रेट मिलिले ही से माने काम करिवे। तार स्पेसिफिक सबस्ट्रेट न हेले से काम करिवे। दे आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच और टेम्परेचर और द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को से माने बहुत सेंसिटिव थांदे। से माने से सेंसिटिव एते अछन जे से माने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट न पाइबे से फंक्शन कर परिबे नाही। तो आंकर सेमती गोटे फंक्शन पाई गोटे ऑप्टिमम पीएच हे गला केते, दैट इज 5 एसिडिक पीएच। तो पीएच 5 आपको दरकार से कि माने साइटोप्लाज्म रे गोटे पीएच अलग थिबो व्हिच इज 7 टू 7.1। बट तुम जो देखिबो एठी हमर लाइसोसोम भीतर पीएच थिबो 5 आ जोड से माने एक्टिवेट हेकि थिबे, अदरवाइज से माने काम कर परिबे नै। आ मुख्य काम हैला दे डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, दे डाइजेस्ट प्रोटीन्स, दे डाइजेस्ट लिपिड्स, डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड्स इंक्लूडिंग डीएनए एंड आरएनए बोथ। And how so they are able to do all those things? Because they are having the hydrolytic enzyme, the proteolytic enzyme like the lipase, protease, carbohydrates, nuclease, DNase and RNase।
तो the structure जो देखिबो the membrane bounded sac of hydrolytic enzyme that digest macromolecules. These are the enzymes and membrane of lysosomes are synthesized by rough endoplasmic reticulum and transport to the Golgi. से बात देखि आछन्दी मानक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन तैयारी हेची एंकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा जेमति सब सेल मेम्ब्रेन थाए देन ता भितर किछि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर्स माने अछन्दी आ जो माने एक्टिव पीएच रे ही काम कर परिबे नहले काम कर परिबे नै द आपको आमे कोन कहूची ना लिटिल स्टोमक फॉर द सेल जेने हमर गोटे स्टोमक अछि जे हमको डाइजेशन हेल्प करूची सेम दाम कहा जाउची कि लिटिल स्टोमक फॉर द सेल लाइसोर माने हे गला ब्रेकिंग थिंग्स हम कोने ग्लाइकोलिसिस फोटोलिसिस हाइड्रोलिसिस लिसिस माने ब्रेक डाउन लिसिस वाटी लाइसोर वाइची लाइसोर माने ब्रेकिंग थिंग्स अपार्ट एंड जोम हे गला बॉडी क्रोमोजोम पॉलीजोम न्यूक्लियोजोम तो जोटी जोम सुनिबा जोम माने होय जोटे बॉडी जेन कहली क्रोमोजोम क्रोमा हे गला कलर्स जोम हे गला बॉडी तो कलरफुल बॉडीज कलरफुल थ्रेड्स आर कॉल्ड एज क्रोमोजोम्स सेमती लाइसोजोम सेमती ଆମର पॉलीजोम राइबोजोम ये सब जो जोम वाला आसे से बॉडी को बिलोंग करछे एंड इज आल्सो कॉल्ड द क्लीन अप क्रू ऑफ द सेल जो हमरा सफाई वाला ଯେମିତି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସଫେଇ ବାଲା ଆସୁଛି ସେମିତି ଏମାନେ ହେଇଗଲେ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ କ୍ରିଉ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯୋଉଠି ବି କିଛି ୱେଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ ପାଇବେ ଯୋଉଠି ବି କିଛି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପାଇବେ ଯେବେ ବି ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଭନକ ଟିକେ ଆସିଯିବ କି ସେଲ୍ ଇଜ ଅଣ୍ଡର ଆଟାକ୍ ଆଉ ସେଲ୍ ର ଇନଫର୍ମେସନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେବେ ଏ ଜାଣିଲେ କି ଆମର टार्गेट अबिका धरा पड़ जाइए कि आमे कहा कब्जा पलि आसीचु आमको कि कंट्रोल ପାଇଁ पलि आसीची तो बिफोर दैट से माने सुइसाइड करदेबे सेल रो इन्फॉर्मेशन कंप्रोमाइज करदेबे अबिका वैनिश्ड खत्म in addition to degrading molecules taken up by endocytosis lysosome just a second. Sorry. So, in addition to degrading molecules taken up by endocytosis, lysosome digest material derived from two other routes that is called phagocytosis and autophagy. आर माने पिला माने बुझो very crucial things. Phagocytosis. Phagocytosis माने हे गला cell eating. सेल जदि काहा खाई दउची माने काहा गोटे कब्जा करी खाउची जेमते हमर अमीबा सेल्स माने अछली यू नो अमीबा आर हैविंग स्यूडोपोडिया आ समान कोन करचनी स्यूडोपोडिया रे हेल्प रे जाई काहा गोटे एनगल्फ करूचनी घेरुचनी खाउचनी जेमते बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस जे गोटे बैक्टीरिया को एनगल्फ करी खाई दउची दैट पार्ट इज कॉल्ड एज फाइगोसाइटोसिस तेमने लाइसोजोम भी सेल र फाइगोसाइटोसिस करै थांती एंड सेकंड हेगला ऑटोफैजी ऑटो माने हेगला सेल्फ तो निजे निजे को मारी दबा इज कॉल्ड एज ऑटोफैजी बा ऑटोलिसिस बोली कहा जाए तो या तो ये काहा को बाहर पार्ट को जाएंगे मार देके आसीबे बा निजो से मार देके आसीबे तो एमाने महात्मा गांधी का बहुत बड़ा फॉलोअर दे बिलीव इन डू और डाई या तो कहा को मारो ना निजे मरो एते कथा नहीं डू और डाई कंडीशन में माने बिलीव रखंती दे आर द लाइसोसोम्स इन एडिशन टू डिग्रेडिंग मॉलिक्यूल्स टेकन अप बाय एंडोसाइटोसिस लाइसोसोम डाइजेस्ट मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम टू अदर रूट्स या तो फागोसाइटोसिस रे इन्वॉल्व करी मारिबे काहा को तो को माने अटैक करे को आछन एमान तक कब्जा करी मारी परिबे माने लाइसोसोम अछि बोली सेल जाइन तो मारी परुछि नहले ऑटोफेजी हे गेलै न मारी पल निजे निजे से अबे किल कर दबो Okay, so you can see a very clear overview of this picture. ଟିକେ ଭଲସେ ଫୋକସ୍ କରିଦିଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ତମେ ମାର୍କ କରିପାରିବ କର୍ଣ୍ଣର ପାର୍ଟରେ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଛି କଭର କରିକି ଅଛି ତ ଫୁଡ ଆଉଟର ସାଇଡରୁ ଇନର ସାଇଡକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ତୁମେ ଏଠି ଭଲସେ ମାର୍କ କରିପାରୁଥିବ ଏ ସେଲ୍ଟା ଯୋଉ ଦେଖେଇଛୁ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ସର୍କ୍ୟୁଲାର ବା ଓଭାଲ ସେପ୍ର ସେଲ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଓଭାଲ ସେପ୍ର ସେଲ୍ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିସାରିବଣି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଆନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଆନିମଲ ସେଲ୍ ଆଉ ଆନିମଲ ସେଲ୍ସ ଆର୍ heterotrophic we cannot produce your own food we depend upon others तो हमें फूड बनै पड़ुन फूड बाहर ही आसे क्लियर द फूड टा बाहर एंट्री कला भीतर को सेल भीतर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे साइटोप्लाज्म को गला देन से फूड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फागोसाइटोसिस बुझ पाइलो सेल ईटिंग इज फागोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस द फागोसाइटोसिस माने फूड को सेल एनगल्फ करी भीतर को आनिला
ୱାନ୍ସ ସେ ଫୁଡ ଟି ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ସେ ଫୁଡ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ ଦେଇକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ କୋଉଠି, ଆମର ଯୋଉ ଫୁଡ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମ୍ଟି ସ୍ୟାକ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ପାଉଚ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେନ୍ ଆମର ଯୋଉ ଲାଇସୋଜୋମ ଅଛି, ଇଫ୍ ୟୁ ସି ଓଭର ହିୟର, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଗଲ୍ଗି ଆପାରେଟସ୍ ସେଇଟା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଲାଇସୋଜୋମ। ଲାଇସୋଜୋମ ତାର ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମକୁ ତା ଦେହରେ ମିଶେଇ ଦବ। ମାନେ ଲାଇସୋଜୋମ ଗୋଟେ ଭେସିକିଲରେ ଯାଇଛି, ତା ପାଖରେ କିଛି ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ସେ ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ ଟା ଫୁଡ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ ସହିତ ଆଡ କରେଇଦବ, ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଫୁଡ ମାନେ ହେଇଗଲେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ। ନହେଲେ ଡିରେକ୍ଟଲି ଏମାନେ ଲାଇସୋଜୋମ ସିକ୍ରିସ କରି କିଛି ଏନଜାଇମକୁ ଏନଗଲ୍ଫ କରିକି ଡ୍ୟାମେଜ କରିଦବ ସେ ଅର୍ଗାନେଲକୁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ଅଟୋଫାଜି। ୟା ତ ନିଜେ ନିଜକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିଦବ ଅଟୋଫାଜି, ନହେଲେ ଯାହାକୁ ଫାଗୋସାଇଟୋସିସ କରି ଅଣା ହେଇଛି ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେଠି କିଛି ଲାଇସୋଜାଇମର ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ ଦେଇଦବ, ଯୋଉ ଫଳରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କ୍ଲିୟର? ତ ଆମର ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଫର୍ମେସନ କରିଥିଲା ପ୍ରୋଟିନ, ଆଉ ଆମର ସ୍ମୁଥ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଫର୍ମେସନ କରିଥିଲା ଲିପିଡ୍ସ। ଆଉ ସେ ପ୍ରୋଟିନ ଆଉ ଲିପିଡ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଗଲ୍ଗି ଆପାରେଟସରେ ହେଇଗଲେ କଣ, ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ ଆଉ ଗ୍ଲାଇକୋଲିପିଡ୍ସ। ତା ସହିତ କିଛି ପ୍ରୋଟିନ ମାନେ ମଡିଫାଇ ହେଇକି ଏନଜାଇମ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଏନଜାଇମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଗଲା କିଏ, ପ୍ରୋଟିଏଜ, ଲାଇପେଜ, carbohydrates, nuclease, DNase, RNase, etc. And these all proteins are called as hydrolytic enzymes. ଏମାନେ ଆକ୍ଟିଭ pH ରେ 5 pH ରେ ଏସିଡିକ pH ରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବେ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏମାନେ ଯାଇକି ୟା ତ ଫାଗୋସାଇଟୋସିସ୍ କରି ମାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ନ ମାରି ପାରିଲେ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏନଗଲ୍ଫ କରିକି ଅଟୋଫାଜି ବା ଅଟୋଲିସିସ୍, ନିଜେ ନିଜକୁ ବ୍ରେକଡାଉନ କରିଦେବେ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। तो व्हाट इफ, ଗୋଟେ क्वेश्चन, ବଢିଆ क्वेश्चन ଏଠି ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, व्हाट इफ अ लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम डजंट फंक्शन, ଯଦି କାମ କଲାନି ତ କଣ ହବ? ମାନେ ଆଙ୍କର କୋଉ ବି ଜିନିଷର ପ୍ରେଜେନ୍ସ କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା କି ତାକୁ ଆବସେଣ୍ଟ କରେଇଦିଅ। ଦେନ୍ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଛ ଲୋକର ରୋଲ କଣ ଥିଲା, ଫଙ୍କସନ କଣ ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଏଇଆ କି କୋଉ ବି ଜିନିଷର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ତାର ଏଇ ଜିନିଷର ମହତ୍ଵ କଣ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ, ବସ୍ ତାକୁ ତମ ଲାଇଫ ରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ସାଇଡ କରିଦିଅ। ଆଉ ଦେନ୍ ଦେଖ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ନା ଆସୁନି। ଠିକ ଅଛି, ଇଫ୍ ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, କିଛି ମେଜର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ଦେନ୍ ସେ ଲୋକର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆସିବା ଅବିକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେଇ ୱେରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପଢିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖିଛ କି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସରେ ଲାଇଟ ର ରୋଲ କଣ ଅଛି। ଟୁ ନୋ ଦ ରୋଲ ଅଫ ଲାଇଟ୍, ଆମେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇଟ୍ କୁ ହିଁ ଆବସେଣ୍ଟ କଲେ। ଆମେ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଡାର୍କ ରଖିଦେଲେ, 3 ଦିନ ଯାଇକି ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଲେ, ଦେଖିବା କି ଏଠି କଣ ହଉଛି। ଦେଖିଲେ କିଛି ସୁଗାର ଫର୍ମେସନ ହଉନି। ଆଉ ଯେବେ ଆୟୋଡିନ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ସ ର ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ନେଗେଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ତାମାନେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଥିଲା, ୱାଟର ଥିଲା, ହେଲେ ସନଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଇପାରିଲାନି। Again, to prove that CO2 is required for photosynthesis, ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଭ୍ୟାରିଗେଟେଡ ଲିଫ୍ ନେଇକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେ ଲିଫ୍ ଚାରିପଟ ଅବିକା କଳା ପଟି ଗୁଡେଇ ଦେଲେ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର ର କପଡା ବା ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ଟେ ତା ଚାରିପଟେ ଆମେ କଭର କରିଦେଲେ। ତେବେ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ କଭର ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଠି ଏବେ ଲାଇଟ୍ ପଡି ପାଇଲାନି। ନହେଲେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ସେ ଲିଫ୍ କୁ ନେଇକି KOH ସଲ୍ୟୁସନ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। KOH ସଲ୍ୟୁସନ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲାଠୁ ସେ ସବୁ CO2 କୁ ସୋକ୍ କରିଦେଲା, ଆଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ CO2 ଷ୍ଟାର୍ସ ଫର୍ମେସନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ବିନା ପାଣିରେ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ଆବସେନ୍ସ କରିଦିଅ, ଆବସେନ୍ସ କଲେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବନି। ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା, ହ୍ୱାଟ ଇଫ ଅ ଲାଇସୋଜୋମ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଡଜଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ, ଆର କଣ ହବ ଜିନିଷଟି। ମୁଁ ଆଉଟ ଅଫ୍ ସିଲାବସ ଯାଇ ତମକୁ କିଛି ପାର୍ଟ କହୁଛି ଏଠି, ମନେ ରଖିବ। ଇଟ ୱିଲ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଅ ବାୟୋମଲିକ୍ୟୁଲ, ଇନଷ୍ଟେଡ ବାୟୋମଲିକ୍ୟୁଲ କଲେକ୍ଟସ ଇନ୍ ଲାଇସୋଜୋମ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଏନଜାଇମ୍ ତାକୁ ଆଉ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସିକ୍ରେଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ବାୟୋମଲିକ୍ୟୁଲଟି ଡାଇଜେଷ୍ଟ ନ ହେଇକି उल्टी सी अब कौन होगा ना, सेटा अब कलेक्ट हवा स्टार्ट करिवो। And lysosomes fill up with undigested materials, and these lysosomes grow larger and larger, eventually disrupt the cell and organ function। तो ତା ଦେହରେ କୁଡ଼ା କଚଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସେ ନିଜେ ଡିସରପ୍ଟ ହବ, ଆଉ ସେଲକୁ ବି ମାରିବ, ଅର୍ଗାନ ଫଙ୍କସନକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ଲାଇସୋଜୋମାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଜିଜେସ୍, which are usually fatal। For example, Tay-Sachs disease, that is lipids build up in brain cell and child dies before the age of 5। Can you imagine? ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ଟି ଫଙ୍କସନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ ର ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟିସ୍ୟୁଜ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଟିସ୍ୟୁଜ ର ଗୋଟେ ସେଲ ଅଛି, ସେଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଇସୋଜୋମ ନାମକ ଅର୍ଗାନେଲ ଟି ଅଛି। ସେ ଅର୍ଗାନେଲ ଭିତରେ ଅଛି କଣ, ବାୟୋମଲିକ୍ୟୁଲ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପ୍ରୋଟିନ। ଆଉ ସେ ପ୍ରୋଟିନ ତାର ଫଙ୍କସନ ଠିକ ସେ କରିପାରୁନି,
ଆମେ ସେ ପ୍ରୋଟିନ ଫଙ୍କସନ କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ତା ସକାଶେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗ୍ଲିଚ ଆସିଲା ଆଉ ସେଠି ସେ ପ୍ରୋଟିନ ଆବସେନ୍ସ ରେ ସେଠି ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାନଙ୍କର ଆଡ ଅନ୍ ହେଇ ଚାଲିଲା ସେମାନେ ସେଠି ଅବିକା କ୍ଲଷ୍ଟର ବନେଇଲେ ଗ୍ରୁପ ବନେଇଲେ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଆକ୍ୟୁମୁଲେସନ ସକାଶେ ସେ ଲାଇସୋଜୋମାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ସକାଶେ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ହେଲା ଟେସାକ୍ ଡିଜିଜ ଆଉ ଯୋଉଠି ଲିପିଡ୍ସ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇକି ବ୍ରେନ୍ ସେଲରେ ସେ ଚାଇଲ୍ଡ କୁ ମାରିଦେଲେ ବିଫୋର ଦ ଏଜ ଅଫ 5। Now you can imagine how bad is this कि गोटे छोटिया सामान्य ऑर्गेनेलिटी ता फंक्शन ठीक से न कले कौन असुविधा होची बुझिपार तमे भलसे भी जिनसटी जेमती गोटे एरोप्लेन नो सामान्य छोटिया टेक्निकल एरर टे आसिले भी से ताको रबे एंटायर सिस्टम को गोटे डेंजरस क्यू रे पहुंचै दबो ठीक सेम हम बॉडी रो गोटे सामान्य गोटे सेल रो गोटे सामान्य गोटे ऑर्गेनेलिटी जब ता काम ठीक से करूनी देन इट इज गोइंग टू हैम्पर द एंटायर सेल। दिस इज द थिंग। Sometimes it's supposed to work that way, like the apoptosis. Apoptosis ର ମାନେ ହେଲା କି cell death. Cell ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରିଦେବା is called as apoptosis ବା ତମେ କହିପାରିବ programmed cell death. Cell କେବେ ମରିବ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଅଛି like the RBC. They have a lifespan of 120 days. So ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନ ଗଣା ହେଇ ଚାଲିଛି 1 2 3 4 the moment it reaches 120 days ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯିବ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ କୁ ଚାଲ ବେଟା ତେରା କାମ ଖତମ ତ ସେଠି ଯାଇକି ଅବିକା final to retirement planning strategy. The apoptosis is a cell death, which is a critical role in programmed destruction of cells in multicellular organisms. Next is the auto-destruct mechanism that is called cell suicide. Some cells have to die in an organized fashion, especially during the development. किसी जिनसे हमारा बनी था कि जिनसों को हमको ultimately वाइप आउट କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଆମ ବଡିରେ ଆମ ସିଷ୍ଟମକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି ତୁମେ ରିସାଇକେଲ ବିନ୍ ରଖିଛ ତୁମ ଫୋନରେ ବା ତୁମ ଲାପଟପରେ ବା ତମେ ସେଠି କିଛି ଟ୍ରାସ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସକୁ ତମେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମର ସେଟ୍ କରିଛ କି ମୁଁ ଏ ଫଟୋଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି ମେ ବି ଭୁଲରେ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ମୋ ରିସାଇକେଲ ବିନ୍ରେ ଅଛି 30 ଡେଜ୍ ଯାଇ 60 ଡେଜ୍ ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଅଛି ଆଫ୍ଟର 30 ଡେଜ୍ or after 60 days it is going to permanently vanish। ठीक से बड़ा जिनिस डेवलपमेंट स्पेस बिटवीन योर फिंगर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये जो आपस में मिसिकी थांती सेपरेट करा पड़े सेपरेट न हेले पुणी असुविधा हम तो ये सेपरेशन पाई से मेम्ब्रेन को भांगिया पड़े आउ से भांगिया पाई से जो ऑर्गेनाइज करिया पाई कि हमको सेल मानक से सुसाइड करिया पड़ियो मारिया पड़ियो दैट इज द वे ऑफ लाइसोसोम एमन ऑटो डिस्ट्रक्शन ने हेल्प करथांती एमन एपोप्टोसिस रे हेल्प करथांती प्रोग्राम्ड सेल डेथ रे माने हेल्प करथांती सेल्स मानक। Then actually regarding the vacuoles and vesicles, a vacuole is a membrane enclosed fluid filled sac found in the cells of plants including the fungi and vacuoles can be large organelles occupying between 30% to 90% of a cell by volume। Just मन रखिबो हमर ए जो vacuole कथा हम कहूची they are present in case of bacteria in case of fungi sorry bacteria पाखे नांती in case of fungi in case of plant যেহেতু মানে membrane bound they're absent in case of bacteria they're present they're found in fungi and plant cells ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ତ ଏମାନେ 90% ସ୍ପେସ୍ କୁ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଇଏ ଗଲେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ସ ଆଉ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଛି that is called as your ଟୋନୋପ୍ଲାଷ୍ଟ that is called as tonoplast now vacuoles appear to have the three main functions like the contribute to rigidity of the plant using water to develop hydrostatic pressure. They have to store nutrient and non-nutrient chemical like breakdown of complex molecules. some କାମ ହେଲା या storing କରିବା waste material ମାନେ store କରନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ breakdown କରିଥାନ୍ତି କିଛି କିଛି material କୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି complex molecule କୁ simplest form ରେ टाइप ଯଦି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା ଫାଗୋସାଇଟୋସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖାଉଛେ ବା ଯୋଉଟା ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଲାଇସୋଜୋମ ସହିତ ନହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ ହେଇଗଲା ତମେ ଏଟା ପାଇବ କୋଉଠି ନା ଆମର ଆମିବା କେସରେ ପାଇବ ଇନ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟ ନା ତ କିଙ୍ଗଡମ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଅବିକା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆନ୍ସ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମୋଏବଏଡ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆନ୍ସ ତ ସେ ଆମୋଏବଏଡ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆନ୍ସରେ ଆମିବା ଆସିବ which pumps excess of water out of cell ଆମିବା ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛି ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ ଅଛି then central vacuole is present in many mature plant cells ମାନ ପାଇଁ ଥାନ୍ତି these are the membrane bound space ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କରୁଛି ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ନା ଆପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ଯିବା these are the membrane bound space found in the cytoplasm it contains water sap excretory product and other materials not useful for the cell vacuole is bound by a single membrane called as tonoplast and in plant cell the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell
तुमको ये टोनोप्लास्ट वर्ड मन रखियार अछि आ अप टू 90% स्पेस भी माने होल्ड कर पारबे एटा मन रखियार अछि In plants, tonoplast facilitate the transport of ions and other materials against concentration gradients into the vehicle. माने ଆମର ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ହାଇପର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ରୁ ହାଇପର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କୁ ମୁଭ୍ करे ହାଇର ରୁ ଲୋୟର କୁ ମୁଭ୍ करे ବଟ୍ ଏମାନେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଗ୍ରେଡିଏंट ନେଇକି ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେ ହେଲ୍ପ କରି ପାରନ୍ତି hence the concentration is higher in case of vacuole than in the cytoplasm amoebae contractile vacuole helps for secretion ଆମ body excretion ପାଇଁ କି ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି contractile vacuole ମାନେ and in many cells for example protist food vacuoles are formed by engulfing the food particles ये फूड वैक्यूल जो कहउथिल अबिका फूड वैक्यूल ହେଇ परिबो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ହେଇ परिबो बा स्टोरेज ପାଇଁ ସେମାନେ हेल्प करछन बा मूवमेंट ପାଇଁ ସେମାନେ हेल्प करछन इस जिंदा मन रखिबो so if you putting it all together ଆମର एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समस्त आपस में मिसई दबा देखिबा कोन होबा को जाउची किसी जो डाउट अछि पिला माने यू कैन आस्क मी ओवर हियर तो putting it all together we are going to see a clear picture of this. These are the things which are done here. So starting from the nuclear envelope, the purple colored nuclear envelope, the nuclear pore, say to start ହେଇଛି endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum ଆସିଲା ତୁମର endomembrane system ର ଗୋଟେ part ଯୋଉଠି ଆସିଗଲା ଏଟା rough endoplasmic reticulum, the cisternae flattened structures, then there are tubular structures, the rough end of the smooth endoplasmic reticulum, and then ତା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା କି ତୁମର Golgi apparatus having two phase, one is the cis, second is the trans. Cis is the forming phase, trans is the maturing phase. Cis will receive the protein, the lipids from the endoplasmic reticulums, and then it will package it, it will modify it into glycoprotein and glycolipid, and then it will transport it to the intracellular transportation or to the outside of the cell, that is called as extracellular transportation. तमें देख इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन रेडी हेई पारिबो और तापर असला लाइसोसोम लाइसोसोम हे गेला कि तुमरे गोटे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल टे मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स टी जहाँ भीतर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स माने प्रेजेंट थांती नंबरिंग करके देखिए भी इट विल लुक लाइक दिस ठीक है द कोड स्टार्ट लाइक नंबर 1 is your endoplasmic reticulum, number 2 is the Golgi apparatus, number 3 is your lysosomes ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ କି vacuoles ଆସିବ ଆଉ ନେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ 1 by 1 କାମ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି now, here comes some questions. So let's practice some questions to understand this topic better. So here I need your full attention and your contribution also. So starting from the very first question, which organelle is not a part of the endomembrane system? ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଡୋମ ସିଷ୍ଟମ କୋଉଟା ପାର୍ଟ ନୁହେଁ yes answer as well start ହେଇଗଲା Pragya is saying the answer is mitochondria yes absolutely correct mitochondria is not a part of the endomembrane system correct Kendrapada Evening College is saying option B how can you say option B is option B the endoplasmic reticulum achi you know endoplasmic reticulum is the main is the starting part of this endomembrane system you cannot say like this option C is the correct answer that is the it is the mitochondria is not an organelle not a part of the endomembrane system ବୁଝିପାରିଲ Rituparna correct answer mitochondria lysosomes originate from which organelle okay typing mistake I got it yes lysosome originate from which organelle lysosome କୋଉଠି ବାହାରିଥିବ whether it is from the nucleus or it is from the Golgi complex or mitochondria or ribosomes lysosomes कोଉଠି ବାହାରିଥିବ question number 2 Pragya correct answer Golgi complex is the correct answer yes Swagatika correct answer is Golgi complex option B is the correct answer then which of the following has a single membrane କାହାର ହଉଛି single membrane ଅଛି lysosome chloroplast mitochondria nucleus which part has a single membrane Bhagyasri is saying option A option A is lysosome which is the absolutely correct answer yes correct answer is lysosome Rituparna is saying lysosome, correct answer. Pragya is also saying lysosome, which is absolutely correct answer. Yes, Kendrapada, Evening College Kendrapada, absolutely correct answer. Now, if we move to question number 4, the smooth endoplasmic reticulum is associated with dash. ତା କାମ କଣ ଥିଲା ପ୍ରୋଟିନ୍ ବନେଇବା ଲିପିଡ୍ ବନେଇବା DNA ବନେଇବା ନା ATP ବନେଇବା
Yes, very easy questions. Yes, option A, protein. Swagatika, wrong. Protein nuhe. Yes, Pragya, lipid synthesis is the correct answer. Rituparna, correct answer. Lipid synthesis. Correct answer. Correct answer is lipid synthesis. Yes, yes, Swagatika, what is your doubt? What is your doubt? କୋଉ ପାର୍ଟଟା ବୁଝିପାରୁନ କହିପାରିବ? 5 number C answer already ଆସିଗଲାଣି. The Golgi apparatus is primarily involved in modifying packaging protein. Correct is 5 number option C ଅଛି. But ଆମେ अगर doubt part को ଯିବା, yes, Pragna, it's correct. Rituparna, it's correct answer. Swagatika, we are waiting for your question. Pragya is ahead of everyone. She's saying question number 6, which is the following is a not function of lysosome. Yes, energy production से कौड़ी न थाए. Correct answer, Pragya. Sir, RER have ribosomes which forms protein. Yes, ठीक तो अच्छी. Rough endoplasmic reticulum have ribosomes on the surface which primarily takes part in the protein synthesis process. The process where proteins are produced is called as translation. As a translation mechanism painki we require 5 things. One is your ribosome, second is the mRNA, third is the tRNA, four is the amino acids, and fifth one is the enzyme amino acyl tRNA synthetase. ये पांचटा रिक्वायरमेंट प्रथम रिक्वायरमेंट है राइबोसोम द प्रोटीन फैक्टरी आउ से राइबोसोम जदि नाही तले प्रोटीन फॉर्मेशन हे परिबो नाही. Yes, question number 6 समस्त correct अच्छी. That is option number B. तो I hope तुम डाउट क्लियर हे पाइला. रफ एंड लेटिंग राइबोसोम्स which forms the protein. आगो जिबा. The endoplasmic reticulum that Bhagyasri is having a doubt. Yes, what's your doubt? You can go ahead. Same question number 7 देखिदबा. The endoplasmic reticulum that lacks ribosome is called as smooth endoplasmic reticulum. Question number 7, option B is the correct answer. Yes, the correct answer is option number B. Then which organelle serves as a site of protein synthesis? Protein synthesis ପାଇଁ କି କୋଉ site ଅଛି? Question number 6 को आउଥରେ ଯିବା. Which of the following is not a function of lysosome? Lysosome function कोटा नुहे. देखो डाइजेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट. यस इट विल डू डाइजेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट. ये डाइजेशन करिवो. अच्छा ऑटोफेजी वाटर माने कोन? ऑटोफेजी हैला सेल्फ क्लीनिंग. निजे निजे को मारी दबा. ऑटोलिसिस. ऑटो माने सेल्फ आ फैजी माने एनगल्फ करिकी मारिबा. ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ସେଲ୍ କୁ ଲାଗିଲା କି ମୋଠୁ ମତେ ଖତରା ଅଛି ଲାଇକ୍ ମାଇ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ବିଙ୍ଗ ହାଇଜାକ୍ଡ ବାଇ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ମୋର ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟ ଇନଫର୍ମେସନଟା କାହାକୁ ଜଣା ପଡି ଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ୟ ସେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବ ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହବା ପୂର୍ବରୁ ସେଲ୍ ନିଜକୁ ଏଠି ମାରିଦବ. ଲାଇକ୍ ସେଲ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ମେକାନିଜିମଟେ ଅଛି ଦାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ଅଟୋଫ୍ୟାଜି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିପାରୁଛି ନା ନିଜର ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ନିଜର ୱିକର୍ ସେଲ୍କୁ ସେଲ୍ଫ କ୍ଲିନିଂ ସେ କରିଦଉଛି. ঠিক আছে ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ଡେଡ୍ ସେଲ୍ସ ମାନେ ରହିଗଲେ ବା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ୱିକର ସେଲ୍ସ ମାନେ ରହିଗଲେ which are more prone for such attack by the bacteria or the virus or the fungus ଏ ଯୋଉ ଆଲର୍ଜେନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା attack ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ କ୍ଲିନିଜିଂ କରିଦବ. It's which is a very beautiful mechanism. ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାପାନିଜ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ 2023 around ଗୋଟେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ ଆକୁ ନେଇକି. ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ କି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ କଲଚରରେ ବା ଯୋଉ ବି ଆମ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆକ୍ଟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉ ଷ୍ଟାରଭେସନ ପାଇଁକି ଆମେ ଯାଇଥାଉ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟିଂ ଆମେ କରିଥାଉ ସେ ଫାଷ୍ଟିଂର ଗୋଟେ ଫାଇଦା ବହୁତ ସାରା ଅଛି. ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇଦା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ବଡି ନିଜକୁ କ୍ଲିନ୍ସ କରୁଛି.
ନିଜ ବଡିରେ ଥିବା ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ, ନିଜ ବଡିରେ ଥିବା ୱିକର ସେଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଦଉଛି, so that ଆ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମେଜର ଇନଫର୍ମେସନ ଟି ପାସ୍ ଅନ୍ ନ ହେଇପାରେ, that is called as autophagy. To answer your question in few lines, auto means self, phagy ମାନେ ନିଜକୁ engulf କରିକି kill କରିବା। ଯେମିତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ କିଲ୍ କରୁଥିବା ଭାଇରସ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓ ଫେଜ୍, ଫେଜ୍ ଆସିଗଲା ସେଠି ଫ୍ୟାଜିରୁ ଫେଜ୍ ହେଇଛି, ସେମିତି ଏଠି ଅଟୋଫେଜ୍ ମାନେ ହେଇଗଲା ନିଜକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ ଦ କ୍ରୁସିଆଲ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଲାଇସୋଜୋମ। ଆଇ ହୋପ ୟୁ ଗଟ୍ ୟୋର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ଓକେ, ତ ଆସିଲା ତାପରେ which organelle serve as a site of protein synthesis, that is of course the ribosome. The vacuole in plant cell primarily functions, just a second, primarily functions goes in active synthesis, storage and osmoregulation, then replication, protein synthesis. Option B was the correct answer, that is the storage and osmoregulation. Yes, storage and osmoregulation ରେ ସେମାନେ help କରିଥାନ୍ତି। yes, ऋतुपर्णा correct answer, प्रज्ञा absolutely correct answer। Yes, question number 8 ର answer is B, correct। question number 9 ର ବି answer ହେଉଛି B। ଆମେ ଏବେ ଯିବା question number 10 କୁ। which structure is continuous with the nuclear envelope? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନଭେଲପ ରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ହେଇକି କିଏ ବାହାରିଛି, ସ୍ମୁଥ ଇଆର और ରଫ୍ ଇଆର? यस, अगेन ऑप्शन बी। ये सब बी ही कहीं ठीक होची। बी फॉर बॉटनी, बी फॉर बायोलॉजी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, करेक्ट आंसर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब जगह एटा ही करेक्ट आंसर। व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल ड्यू टू इट्स रोल इन मॉडिफाइंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स? किस या सेल पोस्ट ऑफिस की 11 Golgi apparatus, again absolutely correct, Golgi apparatus, absolutely correct। Bhagyasri, option B is correct, Golgi apparatus। Swagatika, yes, correct answer is Golgi apparatus। Kendrapada, correct answer is Golgi apparatus। Lysosomes are rich in which type of enzyme? Oxidative enzyme, hydrolytic enzyme, polymerase enzyme, synthase enzyme? Pragya is saying 12 number B, yes correct। ସବୁ question ର B answer, ଏମିତି କେମିତି हुआ, कैसे हुआ? कि ତମେ ସବୁ ବି ହିଁ କହିଦଉଛ ନା ଠିକ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଅପସନ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ଟଲି। ଓକେ, ତ ଅପସନ ବି ଲାଇସୋଜୋମ୍ସ ଆର୍ ରିଚ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଏନଜାଇମ୍, ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ୍। କାହିଁକି ନା ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ୍ ର କାମ ହେଲା, ଲାଇଟିକ ର କାମ ହେଲା ଯୋଉ ଇଏ କରିବା, ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା, ଭାଙ୍ଗିବା, ଲାଇସିସ୍। ଲାଇସିସ୍ ମାନେ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍। ତ ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ୍ ର କାମ ହେଲା, ଦିଜ ଆର୍ ଦ ଏନଜାଇମ୍ସ, ତାର ମେନ୍ କାମ ହେଲା କିଛି ବି ମାକ୍ରୋ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଲାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, like your carbohydrates, like your nucleic acids, like your DNA, RNA ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା। ତ ଏଇ କାମ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ନା ଲାଇସୋଜୋମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଲାଇସୋଜୋମ ପଢିଲା ବେଳେ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ ଲାଇସୋଜୋମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ନା ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ୍। ତା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥିଲା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, ପ୍ରୋଟିଏଜ, ଲାଇପେଜ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଜ, ଡିଏନଏଜ, ଆରଏନଏଜ ଏଟେଟ୍ରା। ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ସେ ଏନଜାଇମ୍କୁ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି 6ଟା କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ଓ ଟି ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଆଇ ଏଲ୍, ଅକ୍ସିଡୋ ରିଡକ୍ଟେଜ, ଟ୍ରାନ୍ସଫରେଜ, ହାଇଡ୍ରୋଲେଜ, ଲାଇଏଜ, ଆଇସୋମରେଜ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଗେଜ। ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୋଲ ଥିଲା। କାହାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନରେ କାମ ଥିଲା, କାହାର ଅକ୍ସିଡେସନ ରିଡକ୍ସନରେ କାମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ ଏନଜାଇମ୍ସ ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ଅକ୍ସିଡେସନ ରିଡକ୍ସନରେ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଯୋଉଠି ବି ହଉଛି ଯେମିତି ରିଡକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଏଠି ହେଲ୍ପ କରିବେ। ପଲିମରେଜ ଏନଜାଇମ୍ର କାମ ହେଲା ପଲିମରାଇଜେସନ। ପଲିମରାଇଜେସନ ମାନେ ହେଇଗଲା ପଲିମର ଫର୍ମେସନ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଡିଏନଏ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି। ୟୁ ନୋ ଡିଏନଏ ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ, ଇଟ୍ ଇଜ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ। କାହାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ପଲିମର ଅଫ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ସ। ଆଉ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ରହିଲା ଡିଏଟିପି, ଡିଜିଟିପି, ଡିସିଟିପି, ଡିଟିଟିପି, ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପସରେ ଯୋଡା ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ମନୋମର ମାନେ ଆପସରେ ମିଶି ଗୋଟେ ପଲିମର ବନଉଛନ୍ତି। The process of formation of a polymer is called as polymerization, and to do this polymerization we need an enzyme, that name is polymerase। ମନେ ରଖିବ ଏନଜାଇମ ର ନାଁ ସବୁ ସିନ୍ଥେଜ ଏନଜାଇମ, ଯୋଉଠି ଏଟିପି ଫର୍ମେସନ ହଉଛି। ଏଟିପି କାହାକୁ ନେଇ ବନିଛି ନା ଏଡିପି
added with inorganic phosphate, तो adenosine diphosphate plus inorganic phosphate is equal to adenosine triphosphate ATP। तो जो जो जिनसे सिंथेसिस होची सेठी एंजाइम हेगला सिंथेज एंजाइम, जोटी पॉलीमर फॉर्मेशन होची मोनोमर रो पॉलीमर बनुची दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमरेज एंजाइम। जोटी अभी ब्रेकडाउन होची लाइसिस होची हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जोटी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होची डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बा ऑक्सीडेटिव एंजाइम ताको तमे कहि परिबो। आई होप तुम क्वेश्चन आंसर पाइथिबो। आमे आगु जिबा एबे नेक्स्ट क्लास ପାଇଁ टाइम ऑलरेडी हे गेलानी, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस द टाइम लिमिट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? आंसर बहुत इजी, आरिया रो काम हैला प्रोटीन सिंथेसिस। यस, करेक्ट आंसर इज प्रोटीन सिंथेसिस। ऋतुपर्णा करेक्ट आंसर, प्रज्ञा करेक्ट आंसर, भाग्यश्री आई होप तुम आंसर पाई परिछो। एंड देन द ट्रांसपोर्ट ऑफ materials between the ear and the Golgi apparatus occurs via kaha bata dekhi hochi transport of materials endoplasmic reticulum रो Golgi apparatus को आसुची kaha द्वारा दे आसुची vesicles microtubules cytoplasm ना vacuole। ठीक है अछि, yes correct answer is vesicle, absolutely correct। से मैं नॉर्मली साइटोप्लाज्म रे आसी परिबो नाही, वैक्यूल तो चांस ही नहीं। माइक्रोट्यूबुल देख से मन केमिति आसीबे, माइक्रोट्यूबुल रे किछि रोल ही नहीं, तो आंसर इज वेसिकल्स। सब ऑप्शन बी हो बोली माने नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द वेसिकल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स? को आंसर कौन हबो? दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, lysosome। Answer A is correct, lysosome। Bhagyasri, the correct answer is lysosome। ଆମେ ପଢିଛେ ଏଇ ଜିନିଷଟି, ଏଟା ଡିରେକ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଠି କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଏଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ। ଲାଷ୍ଟ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, which of the following organelles involved in autophagy? ଅଟୋଫାଜି ରେ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି? ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରିବ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ। I am expecting this answer from you। प्रज्ञा करेक्ट आंसर लाइसोसोम। ऋतुपर्णा करेक्ट आंसर लाइसोसोम। Yes, evening college Canberra correct answer is lysosome। I'm waiting for Bhagyasri because she has raised this question. Autophagy. I hope तुम्हें question answer पाई परिथिबो। Yes, correct answer is option B, that is lysosome। ठीक ଅଛି। पेरोक्सिजम କାହିଁକି ହବନି? पेरोक्सिजम ର କାମ କଣ ଅଛି? ତା କାମ ହେଲା रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस फॉर्मेशन करबा, आरओएस मेकानिज्म रे से हेल्प करिଥାଏ, बीटा ऑक्सीडेशन से हेल्प करिଥାଏ। ता काम ହେଲା H2O2 को भांगीबा, वाटर एंड ऑक्सीजन बनेइबा, से काम थिला तार पेरोक्सिजम रो। ई यार काम यू नो, ई यार काम थिला प्रोटीन और लिपिड बनेइबा। गोल्गी एपेटाइटिस के काम थिला मॉडिफिकेशन पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। द करेक्ट आंसर इज ऑटोफेजी पैकी लाइसोसोम। और लास्ट आसिला लास्ट क्वेश्चन 17। What is the correct sequence of organelles in the secretory pathway? मोमो पार्ट अच्छी तरह थी पर आगे 17A में भी ओके। देखो अभी क्या प्रथम आसीबो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तापर आसीजिबो गोल्गी apparatus, देन आसीबो वेसिकल्स, तापर आसी प्लाज्मा। यस करेक्ट, दैट इज द थिंग। कारण ऑप्शन डी हबनी, एसीआर पर आरआर आसीबो नहीं, देन आरआर पर डायरेक्टली लाइसोसोम को जाई परिबो नहीं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भाग्यश्री, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, समस्त ପାଇଁ करेक्ट आंसर। ଆଉ ये ରହିଲା ପିଲାମାନେ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ होमवर्क। ଆଉ ତାପରେ विल वाइंड अप दिस क्लास। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। वेट କରିଥାଅ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ସେଣ୍ଡ କରି ଦଉଛି ତୁମକୁ, ପିପିଟି ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ସେଣ୍ଡ କରି ଦଉଛି। ଜଷ୍ଟ अ सेकंड। मोस्ट वेलकम। जस्ट अ सेकंड, ସମସ୍ତେ वेट କରିଥାଅ, ମୁଁ ଏ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ତମକୁ ସେୟାର କରି ଦଉଛି।
Pleasure is all mine. You no need to download this PPT. I have already sent it in your chat box. तुमर एटी पाई जाइछो तुमर everyone message to everyone ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ତୁମର ଏଇ chat box ରେ PDF ଫର୍ମ ରେ ପଠେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଇଏ କରିକି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ ଦେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ତୁମର କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତ you can stay online or you can take a small break then ତୁମେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ start କରିବ। So thank you so much for your kind attention. We'll definitely meet again in the month February. Till then, take care and भलसे मन दे पढ़ापढ़ी करता हूँ।